बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ये सवाल बहुत अहम और बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर व बेशतर किया जाता है, और वो सवाल एक ही है कि इमाम ज़माना का ज़हूर कब होगा। इमाम ज़माना के ज़हूर की मुख्तलिफ़ निशानियाँ हैं और मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र इन निशानियों के बारे में कहते भी रहते हैं। ज़हूर से पहले की दुनिया का तज़किरा करते हुए शिया रिवायात में ये बात आती है कि ज़हूर से पहले की दुनिया की 3 खुसूसियात हैं। दुनिया जुल्म सितम से भर चुकी होगी और फितना हर घर में दाखिल हो चुका होगा। सुफियानी और नवासिब वगैरह जैसे दुश्मनों का वजूद जो इराक और दीगर इस्लामी रियासतों में शियों के खिलाफ फ़ालियत में मशगूल होंगे और शाम पर कब्जा करके वहाँ की हुकूमत अपने हाथ में ले लेंगे। नंबर 3, इस्लामी दुनिया में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के चाहने और मानने वाले इस कोशिश में होंगे कि आपका नाम और याद दुनिया में फैला सके। अब एक और जो अहम और बड़ी निशानी है, जो कि आज की इस वीडियो का मतन भी है, गर्जो गायत भी है, उस बारे में भी आपको बताते हैं, सुर्ख व सफ़ेद मौत के बारे में। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़हूर से पहले 2 निशानियां याद रखो। 5वीं तारीख को चांद गोहन और 15 तारीख को सूरज गोहन। और जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और इस वक्त मुनजमीन का सारा हिसाब गलत हो जाएगा। फिर फरमाया सुर्ख सफ़ेद मौत के बारे में। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़हूर इमाम क़ाइम अलैहिस्सलाम से कबल 2 किस्म की अमवात होंगी, मौत सुर्ख और सफ़ेद मौत, और इनमें से हर 7 में से 5 आदमी ख़त्म हो जाएंगे। सुर्ख मौत तलवार से और सफ़ेद मौत ताउन से वाक़ होगी। ज़हूर से कबल 1/3 आबादी होगी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया की आबादी 2/3 ख़त्म हो जाएगी। रावी ने पूछा, फिर बाकी क्या रह जाएगा? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि वो बाकी 1/3 तुम लोग होगे? फिर क़यामत से पहले 10 अलामात का भी जिक्र किया गया है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत से कबल 10 बातें लाजमी हैं। सुफियानी, दज्जाल, दुखान यानी धुआं, दावतुल अर्ज़, ज़हूर क़ाइम यानी ज़हूर महदी अलैहिस्सलाम, मग़रिब से आफ़ताब का तुलू होना, मशरिक़ में ज़मीन का शक होना, नज़ूल ईसा, जज़ीरा अरब में ज़मीन का शक होना, दरिया अदन की तह से आग बुलंद होना जो लोगों को महशर की तरफ ले जाएगी। कबल ज़हूर 5 अलामतें हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम क़ाइम के ज़हूर से कबल 5 अलामात ज़ाहिर होंगी। निदाए आसमानी, खुरूज सुफियानी, बयाबान में ज़मीन का शक होना, खुरूज यमानी और क़त्ल नफ्स ज़किया। खरासानी, सुफियानी और यमानी का खुरूज कब होगा? ये जब सवाल किया गया तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खरासानी, सुफियानी, यमानी का खुरूज एक ही साल, एक ही महीने और एक ही दिन में होगा। यमानी का झंडा हिदायत का अलम होगा, वो हक़ की तरफ हिदायत करेगा। और फिर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़र्जो कुशादगी यानी ज़हूर की अलामात में से एक अलामत एक हादसा है जो मक्का और मदीना के दरमियान वाक़ होगा। रावी ने अर्ज़ किया, वो क्या हादसा होगा? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किश्तो खून और फ़लाँ शख्स फ़लाँ की औलाद में 15 मींढों यानी जवानों को कत्ल करेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़हूर महदी यानी ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले एक शख्स खुरूज करेगा जिसका नाम औफ बिन सलमी, और वो जजीरे से खुरूज करेगा। उसका मरकज़ तकरीत होगा और मस्जिद दमिश्क में उसका कत्ल होगा। फिर समरकंद से शुएब बिन सालेह खुरूज करेगा। फिर सुफियानी मलून वादी याबिस से खुरूज करेगा जो उत्बा बिन अबू सुफियान की औलाद में से होगा। जब सुफियानी खुरूज करेगा तो उस वक्त इमाम महदी अलैहिस्सलाम खुद को पोशीदा कर लेंगे, उसके बाद ज़हूर करेंगे। अब ज़हूर से कबल खुशहाली का साल होगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम क़ाइम अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल जो साल होगा वो इतनी सरसब्ज़ी और शादाबी का साल होगा, और उसमें इस कदर पैदावार होगी कि खजूरें दरख्तों पर सड़ जाएंगी और उन्हें कोई तोड़ने वाला ना होगा। फरमाया, इसमें शक न करना। फिर सुफियानी की मुद्दत हुकूमत का तज़किरा करते हुए कहा, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कि सुफियानी खुरूज के बाद 5 इलाकों पर औरत के हमल की मुद्दत के बराबर हुकूमत करेगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गोया मैं देख रहा हूँ कि सुफियानी या उसके किसी मसाहिब ने तुम्हारे कूफे के बाहर पड़ाव डाला है और उसकी तरफ से कोई मनादी निदा दे रहा है कि जो शख्स अली के शियों में से किसी का सर काट कर लाएगा उसको 1000 दिरहम दूंगा। ये सुनकर एक पड़ोसी अपने पड़ोसी पर झपटेगा और कहेगा कि ये भी उनमें से है, और उसका सर काट के ले जाएगा और 1000 दिरहम वसूल करेगा।
پھر فرمایا اور اس وقت تم لوگوں پر حاکم اور امیر کوئی زنا زادہ ہوگا اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نقاب پوش۔ راوی نے عرض کیا وہ نقاب پوش کون؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ تم ہی میں سے ایک ہوگا جو تم ہی لوگوں جیسی باتیں کرے گا اور وہ نقاب پوش ہوگا اور تم لوگوں کی نشاندہی کرے گا۔ وہ تم لوگوں کو پہچانتا ہوگا مگر تم لوگ اسے نہ پہچانتے ہوگے۔ وہ تم میں سے ایک ایک مرد کی نشاندہی کرے گا اور وہ بھی زنا زادہ ہوگا۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جن علامات کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہم بتا چکے ہیں، یعنی تمام تر علامات کا جو اب تک ذکر کیا گیا ہے وہ ہم نے اب تک ڈسکس کی ہیں۔ ظہور کا زمانہ اور مقام کی اگر بات کی جائے تو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا دقیق زمانہ معلوم نہیں ہے۔ روایات میں ایسے افراد جو آپ کے ظہور کا وقت معین کرتے ہیں ان کی مذمت اور ان پر لعنت کی گئی ہے اور انہیں جھوٹا کہا گیا ہے۔ اگر ظہور کو قیام کے معنی میں لیا جائے تو بعض روایات میں اس کی طرف مختصر طور پر اشارہ ہوا ہے۔ ان احادیث میں امام زمانہ کے قیام کے لوگوں کی طرف سے نا امید ہونے کے بعد آخر الزمان میں ذکر کیا گیا ہے اور ان میں آپ کے قیام کو طاق سالوں میں ایام سال میں سے روز عاشورہ، روز نوروز، ایام ہفتہ میں روز جمعہ، روز شنبہ اور اوقات میں نماز عشاء کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں ظہور کو قیام کے کچھ پہلے ذی طوا کے مقام پر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر قیام امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو امام زمانہ کے ظہور کے بعد عدل و انصاف برپا کرنے کے لیے کیے جانے والے آپ کے قیام کو کہا جاتا ہے۔ یہ قیام کب شروع ہوگا اس بارے میں دقیق معلومات میسر نہیں، لیکن احادیث کی بنا پر یہ قیام مکہ میں مسجد الحرام سے شروع ہوگا اور 8 ماہ تک جاری رہے گا۔ اس قیام کا اصلی مرکز عراق ہے اور امام زمانہ سفیانی کو اسی علاقے میں شکست دیں گے۔ احادیث کے مطابق امام زمانہ کے 313 خصوصی اعوان و انصار اس قیام میں شرکت کریں گے۔ البتہ اس قیام میں شرکت کرنے والوں کی عمومی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور اس کی اکثریت جوانوں پر مشتمل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ بھی اس قیام میں امام زمانہ کا ساتھ دیں گے۔ ان کے علاوہ بعض انبیاء اور اولیاء الہی جیسے اصحاب کہف، حضرت یوشع بن نون، مومن آل فرعون، سلمان فارسی، ابو دجانہ انصاری اور مالک اشتر نخعی بھی رجعت کر کے اس قیام میں شرکت کریں گے۔ بعض لوگ بعض احادیث سے استناد کرتے اس بات کے معتقد ہیں کہ اس قیام میں امام زمانہ کا اسلحہ تلوار ہوگا اور خدا کی طرف سے اس تلوار میں قرار دیے جانے والے معجزے کے ذریعے آپ اپنے دشمنوں کو شکست دیں گے۔ اسی طرح ایک اور گروہ اس بات کے معتقد ہیں کہ اس قیام کے دوران جدید اسلحے ناکارہ ہو جائیں گے، کیونکہ امام زمانہ تلوار کے ذریعے پیروز ہوں گے، جبکہ ان کے مقابلے میں گروہ کا کہنا ہے کہ احادیث میں تلوار کا ذکر جنگی اسلحے کے عنوان سے آیا اور اس سے مراد ہر زمانے میں اس کے تقاضوں کے مطابق استعمال ہونے والا اسلحہ ہے۔ امام زمانہ کے مقام و منزلت اور اہمیت سبھی پر عیاں ہے۔ احادیث میں قیام امام زمانہ کے لیے خروج کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک بات تو واضح ہے کہ قیام امام زمانہ کو رجعت اور قیامت کے ساتھ ایام اللہ میں سے قرار دیا گیا ہے۔ بعض احادیث کے مطابق قیام امام زمانہ 8 سال تک جاری رہے گا، جس کے نتیجے میں امام زمانہ کی عالمی حکومت قائم ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔